वेलकम नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिवाय एक जमात के किसी को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, इसीलिए हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में कहा, हम कभी इलेक्शन से नहीं डरे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीडीएम को मिसाके जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। अगली हुकूमत में मजदूरों के लिए लेबर कार्ड मुतारिफ कराएंगे, जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो पीडीएम का हिस्सा तो हम बहुत पहले रहे थे, और फिर इसलिए कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे थे या पता नहीं क्या हो रहा, दिया गया और पीडीएम से आउट हुआ। तो तब से हम पीपल्स पार्टी और पीडीएम का अलायंस के तहत जो है हमने हुकूमत संभाला था। पाकिस्तान के मिसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे। हम पीडीएम के साथ हुकूमत में थे, और हम जहाँ तक इलेक्शन का स्ट्रैटेजी होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगा। मेरा जो ज़ाती ख्वाहिश है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पाकिस्तान पार्टी का सीसी ये फैसला करेगा। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वतन वापस तशरीफ ला रहे हैं। हम सब पार्टी कायद का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ वतन वापसी पर आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और आइंदा इंतखाबात में पार्टी को लीड करेंगे। राना सना कहते हैं कि इंतखाबात के लिए नए सेंसर्स पर तमाम जमातों को मुत्तफिक होना खुश आइंद बात है। डिलिमिटेशन 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगी, इसके ठीक 54 दिन बाद इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर सियासी जमात होने के नाते इलेक्शन में हिस्सा ले। को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे, और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिलिमिटेशन एक ज़रूरत थी, आईनी ज़रूरत थी, और एक सेंसस का इत्तफाक़ी राय से जो है वो मंजूर हो जाना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नून लीगी रहनुमा अता ताड़ कहते हैं कि इस वक्त अदलिया भेस बदल कर काम कर रही है, जबकि अदालती बेंच मुशावरत से नहीं बनाए जाते। बैनुल अक़वामी सतह पर अदालती बेंचों की तश्कील मुशावरत से होती है। एक मुस्लिम जो जिस्मानी रिमांड पर था, चीफ साहब उसकी मर्जी पूछते हैं। खुशदामन के केस में तहकीकात के बजाय ऑडियो को मुबैना करार देकर केस ही खत्म कर दिया। आम दरख्वास्त गुजार के केसेस को सालों तक नंबर ही नहीं लगाया जाता। बिजली के बिलों पर तो आप 100 मोटो नहीं ले सके। हम 16 सितंबर को यौम निजात मनाएंगे। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए। निगरान वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने कहा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि निगरान वफाकी वज़ीर कानून हो। अपडेट करें कि अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत सूबाई वज़ीर कानून का इजलास हुआ। जी हाँ, वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत सूबाई वज़ीर कानून का अहम इजलास हुआ।
जिस पे कौमी और सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकात, इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का वाहिद इख्तियार है। मुलाकात में वज़राए कानून ने जमहूरियत के असूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात के शफाफ इनेकात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का इनेकात एक ही दिन करने पर भी गौर किया गया। लाहौर में आपको लिए चलते हैं, निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। भी उसका हिस्सा है और मुझे याद है प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं शुरू के दिनों में मैं गया था और उस टाइम पे भी तकरीबन 8-10 चीज़ों को इनॉग्रेट भी किया था और हमने उसको शुरू किया था प्रोजेक्ट्स को, जहां हमारा फोकस बड़े हॉस्पिटल्स DHQs है, वहाँ पे हमारा फोकस जो दही मरकज़ हैं, जो छोटे छोटे तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे भी नीचे BHQs जो हैं, उन सब पे भी हर तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी 2 दिन का हमारा जब मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का विज़िट था उसमें साथ थे लोग, तो उधर भी अगर आपने देखा हो हमारा प्राइमरी हेल्थ का जो हॉस्पिटल था वो बहुत बेहतर हालत में था और वहाँ जिस तरह फैसिलिटी मिली थी। और फिर ये बुज़ुर्गान हॉस्पिटल मैं दोबारा मेंशन करूँगा, उसको भी एक इतने बैकवर्ड एरिया में इंडस वाले चला रहे हैं। 7 साल से वो हॉस्पिटल शुरू हुआ है, वो लाहौर के तकरीबन तमाम हॉस्पिटलों से बेहतर हॉस्पिटल और बेहतर हालत में वो हॉस्पिटल था। और जिस तरीके से वो वहाँ पे गरीब लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप यकीन करें वो लाहौर में भी नहीं मिल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पे कोई चीज़ बेहतर कर रहा है या कोई भी बेहतर कर रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना है और उसी तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इस टाइम हमारे तकरीबन लाहौर और पंजाब के बड़े तमाम हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग शुरू हो चुकी हुई है और अगले चंद हफ्तों में उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कुछ जगहों पे मियो हॉस्पिटल में ऑलरेडी शुरू हो गया हुआ है, जिना में शुरू हो गया हुआ है, पिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल में मेरे ख्याल है। लाहौर में निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अवाम पर इस बार गैस बम गिराने की तैयारी। IMF के मुतालबे के आगे निगरां हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। गैस टैरिफ बढ़ाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। मकामी गैस और दरामदी LNG की कीमत को मिलाकर औसत गैस टैरिफ लागू किया जाए। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मकामी और दरामदी गैस की नई औसत कीमत पर सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। सिफारिशात को मंजूरी के लिए जल्द ECC इजलास में पेश किया जाएगा। IMF की शर्त है कि गैस में हर तरह की सब्सिडी को खत्म किया जाए। दूसरी जानिब वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक मुल्क में गैस का गर्दशी कर्ज 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और हर साल 350 अरब रुपए गैस के गर्दशी कर्ज में जमा हो रहे हैं। सिंध में एक रोजा गैस की बंदिश का ऐलान किया गया है, जबकि SSGC ने CNG गैस स्टेशन को 24 घंटों के लिए गैस की सप्लाई मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध में एक रोजा गैस की बंदिश का ऐलान किया गया है। SSGC ने CNG गैस स्टेशन को 24 घंटों के लिए गैस की सप्लाई मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जाने थे नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान चौहान, बताइएगा कब तक ये गैस मुअत्तल रहेगी? जी, आज SSGC की जानिब से ऐलान सामने आया है कि सिंध भर के तमाम CNG स्टेशंस को एतवार 17 सितंबर सुबह 8 बजे से पीर 18 सितंबर सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो तमाम जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टिव पावर है उनको भी एतवार 17 सितंबर सुबह 7 बजे से अगले 24 घंटे के लिए गैस की तफसील बंद रहेगी। और इस हवाले से SSGC इंतजामिया का कहना है कि ये बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की गैस की जरूरियात को पूरा करने के लिए किया गया है। जी, हमें तफसीलात से आकिया कामरान चौहान ने। बिजली सार्फिन को रिलीफ देना है तो मजीद इकदामात करने होंगे। IMF ने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से मराद वापस लेने समेत पावर सेक्टर में मजीद इस्लाह जैसी शराइत रख दी।
وزیر خزانہ کے مطابق IMF نے وزارت خزانہ اور وزارت توانائی سے 5 شرائط پر مبنی معاہدے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبات میں پاور پروڈیوسرز کو دی گئی مراعات واپس لینے سمیت دیگر صارفین کی طرح پاور پروڈیوسرز کے لیے گیس نرخوں میں جولائی 2023 سے اضافے کو ناگزیر قرار دے دیا۔ IMF نے وزارت خزانہ کو صارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کا نظام درست کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزارت خزانہ نے ریلیف کا اعلان کرنے کے لیے IMF شرائط پر عمل درآمد کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے وقت بھی مانگا ہے۔ IMF کے جواب پر اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ₹1 کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 301 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ₹1.09 کم ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 298 روپے 80 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انڈیکس میں مثبت رجحان ہے۔ مارکیٹ 163 پوائنٹس کے اضافے سے 45,671 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اپ ڈیٹ کریں آپ کو ڈالر کی قیمت کے حوالے سے انٹر بینک میں ڈالر 298 روپے 80 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وفاق میں موجود مختلف وزارت ڈویژنز اور سرکاری ادارے آئسکو کے اربوں کے نمائندگان نکلے۔ کون سی وزارت ڈویژن کتنے کا نمائندگان، تفصیلات سامنے آ گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں کامران چودھری سے۔ کامران، مزید تفصیلات شیئر کیجیے گا۔ جی دیکھیں، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اربوں روپے کے نادہندہ ہیں، جن میں مختلف سرکاری وزارتیں، ڈویژنز اور ادارے شامل ہیں۔ دفتر خارجہ 14 کروڑ 32 لاکھ 81 ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ ہے۔ بی بلاک میں مختلف وزارتیں 9 کروڑ 83 لاکھ 67 ہزار روپے سے زائد کی نادہندہ ہیں۔ کیو بلاک میں وزارت خزانہ سمیت دیگر جو وزارتیں ہیں وہ 4 کروڑ 97 لاکھ 20 ہزار روپے سے زائد کی نادہندہ ہیں۔ اسی طرح سے سی بلاک میں واقع وزارتیں جو ہیں وہ 4 کروڑ 4 لاکھ 49 ہزار روپے سے زائد کی نادہندہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس بجلی کے بلوں کی مد میں بھی 5 کروڑ 20 لاکھ 26 ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے وہ خود بجلی کے بلوں کی مد میں 1 کروڑ 54 لاکھ 20 ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ ہے۔ کابینہ بلاک کی بجلی بلوں کی مد میں 7 کروڑ 64 لاکھ 97 ہزار روپے سے زائد کے بقایا جات ہیں۔ سندھ ہاؤس جو اسلام آباد میں موجود ہے 66 لاکھ 53 ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ ہے۔ پنجاب ہاؤس بجلی کے بلوں کی مد میں 51 لاکھ 20 ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ ہے۔ اسی طرح سے دیگر جتنے بھی یہاں پہ انسٹیٹیوشن ہیں، فارن سروس اکیڈمی ہے، نیشنل لائبریری ہے، نیشنل آرٹ گیلری ہے، پارلیمنٹ لاجز ہے جہاں پہ اراکین جو ہیں وہ رہتے ہیں، آزاد کشمیر کونسل سیکریٹریٹ ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بجلی کے نادہندہ ہیں۔ اور اب آئسکو کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی ہوگی اگر وہ بقایا جات ادا نہیں کریں گے تو۔ کامران چودھری نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ملکی معیشت پر منفی اثرات۔ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں بلیک اکانومی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بن گئی۔ افغان حکام کی جانب سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے آئٹمز کی قیمتوں کے حوالے سے پاکستان کسٹمز کے ساتھ غلط بیانی کے نتیجے میں اشیاء کی رپورٹ شدہ اور حقیقی قدر میں نمایاں فرق سامنے آیا۔ اس کے بعد یہ اشیاء پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے آتی ہیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغان درآمدات 67% اضافے سے فروری 2022 سے 2030 میں 6 ارب 71 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی ہے، جو گزشتہ سال 4 ارب ڈالر تھی۔ درآمدات کے اس کثیر اضافے کی وجہ سے پاکستان میں ان اشیاء کی درآمدات میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے پاکستان کی اپنی اسمال اور میڈیم سکیل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوتی ہے اور پاکستانی معیشت پر اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ تحریری فیصلہ جاری۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے فیصلہ تحریر کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل حکام کے رویے کے حوالے سے پوچھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل حکام کے رویے پر دلی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے فیصلہ تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل حکام کے رویے کے حوالے سے پوچھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل حکام کے رویے پر دلی اطمینان کا اظہار بھی کر دیا۔ اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل حکام کے رویے سے متعلق پوچھا۔ فیصلے میں بتایا گیا چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل حکام کے رویے پر دلی اطمینان کا اظہار کیا۔ مزید فیصلے میں بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا جیل میں خود کو محفوظ
महसूस करता हूं। मजीद आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई ने जेल में सहूलियात से मुतालिक कोई एतराज न किया। चेयरमैन पीटीआई ने अहलिया से मुलाकात का दौरानिया बढ़ाने की इस्तदा की, जबकि चेयरमैन पीटीआई को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। फैसले में यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया गुज़िश्ता समात पर तफ्तीशी ऑफिसर को चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया गया था। इस हवाले से आपको बताएं कि तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा पर सबर तक मुलतवी की जाती है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुल स्केल हंगामी मश्क किया गया। मश्क का मकसद रेस्क्यू सर्विस समेत दीगर स्टेक होल्डर्स की इस्तेदाद कार को जांचना था। मुसाफिरों को बाहर निकाला गया, इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा पहुंचाया गया। हंगामी मश्क का हदफ 2 मिनट का इमरजेंसी रिस्पांस टाइम था, जिसे वक्त से पहले हासिल किया गया। रेस्क्यू, फायर फाइटिंग, सिविल एविएशन, पीएफ, एएसएफ मश्क में हिस्सा लिया है, जबकि कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुल स्केल हंगामी मश्क का इनेकाद किया गया। मश्क का मकसद रेस्क्यू सर्विसेज समेत दीगर स्टेक होल्डर्स की इस्तेदाद कार को जांचना था। मुसाफिरों को बाहर निकाला गया, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा पहुंचाया गया। हंगामी मश्क का हदफ 2 मिनट का इमरजेंसी रिस्पांस टाइम था। आपको बताएंगे बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यौम दिफा और शोहदा मनाया। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यौम दिफा और शोहदा के हवाले से इस्तकबालिया का एहतमाम किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चीन के सिविल और फौजी हुकाम और सिफारती कोर के अरकान की भी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान और सिफारत खाने के अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने कहा कि यौम दिफा पाक फौज के हौसले और कुर्बानियों की अक्कासी करता है। जवानों और अफसरों ने बहादुरी से बिला इश्तियाल जारियत का सामना किया। पाकिस्तानी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी जिक्र किया। कौमी खजाने को 3 करोड़ 20 लाख डॉलर का नुकसान पहुंचाने के ब्रॉडशीट स्कैंडल का मामला। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने मुकदमे में मुलव्वस साबिक सफीर अब्दुल बासित और साबिक डायरेक्टर नैब मदीना एम खान की जमानतें मंसूर कर ली हैं। तफसीलात जान लेते हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम महबूब, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि नैब ने एक एग्रीमेंट किया था इंटरनेशनली मियां बरादरान से रिकवरी का एसेट्स के हवाले से, और बाद जब एनआरओ आया तो उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट ब्रॉडशीट्स कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें उन्होंने इनको रकम देने का मामला तय किया। और हुआ ये कि फिर एक जाली ब्रॉडशीट कंपनी ने वो रकम ली, और जो उस वक्त के डिप्टी हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित, और उस वक्त की जो डायरेक्टर थी मदीना एम खान, उस वक्त के जो चीफ चेयरमैन नैब थे नवीद एहसन साहब, और ब्रॉडशीट के दीगर जो अफसरान थे, उन्होंने एक जाली पेमेंट जाली कंपनी को कर दी, जिसपे ये मामला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया गया। इंटरनेशनल कोर्ट में ब्रॉडशीट ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला जीत लिया, और जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने 30.2 मिलियन डॉलर जो है वो रकम जो है वो ब्रॉडशीट को अदा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कहा, जिसके बाद हुकूमत ने वो रकम तो अदा कर दी। लेकिन एफआईए को टास्क दिया गया कि इस मामले में जो मुलव्विस लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे एफआईए ने एक जमानतों के हवाले से हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे नईम महबूब। सुप्रीम कोर्ट ने गन एंड कंट्री क्लब केस की समाअत बिना किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा है कि उम्मीद है कि अगला बेंच इस केस को एंजॉय करेगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। फरीकैन के वकील की इस्तदा पर समाअत बिना किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या बाकी वकला को इत्तला नहीं हुई थी। हम आपको गुड टू सी यू कहते हैं, ये केस बहुत दिलचस्प था। अब ये केस नया बेंच सुनेगा। जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहे उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। कराची में आशूबे चश्म का शिकार अफराद आई ड्रॉप्स की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद परेशानी का शिकार हैं। मेरिल स्कोर मालकान का कहना है कि कुछ दवाएं मार्केट में आई हैं, लेकिन उनकी कीमत पहले से ज्यादा है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से।
جی بالکل، ڈاکٹرز کے مطابق آشوب چشم کی وبا کے اندر کمی ضرور آئی ہے، مگر اب بھی یہ وبا جو ہے برقرار ہے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے انفیکٹڈ ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو آشوب چشم میں استعمال ہونے والے ڈراپس ہیں وہ بالکل ناپید ہو کے رہ گئے ہیں۔ 1-2 ڈراپس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اس ٹائم اویلیبل ہیں، مگر ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ ہم اس وقت ایک میڈیکل اسٹور پر موجود ہیں اور ان سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں۔ سر، کیا صورتحال اس ٹائم پہ آشوب چشم پھیلا ہوا ہے؟ دواؤں کی کیا صورتحال ہے؟ دوائیوں کی وہی ایز یوزل جس طرح ہوتا ہے، جیسے پیناڈول ملیریا میں شارٹ ہوئی تھی، ساری ملیریا کی میڈیسن شارٹ ہوئی تھی۔ ابھی آنکھوں کی وبا جو آئی ہے ریڈ آئی کی، اس میں ساری ادویات شارٹ ہو گئے، FML کی پوری رینج شارٹ ہے، ٹیئر نیچرل شارٹ ہے۔ چند ایک کامن میڈیسن تھیں وہ آئی ہیں تو ان کے ریٹس بڑھ کر آ گئے۔ کیا وجہ کیا بتائی جا رہی ہے شارٹیج کی؟ وجہ یہی بتائیے را مٹیریل اویل نہیں ہے، اور اچانک ایک دم جو وبا آئی ہے اس سے یہ کامن میڈیسن تھی، کوئی اتنا بڑا اسٹاک نہیں رکھتا تھا میڈیکل والا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو دوائیں بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خام مال کی شارٹیج ہے، خام مال جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہو پا رہا ہے، دواؤں کی مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر کمی آ رہی ہے، اور آشوب چشم کی جو دوائیں ہیں وہ بہت زیادہ اسٹاک میں نہیں رکھی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وبا پھیلی ہے تو دوائیں جو ہیں وہ بن نہیں رہی ہیں، لہذا مارکیٹ میں اویلیبل ہو نہیں پا رہی ہیں، اور جو لوکل سطح پر جو لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز دوائیں بناتی ہیں وہ مارکیٹ میں 2-3 برانڈ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، مگر ان کی پرائزز جو ہیں وہ عام آدمی کی دسترس سے آہستہ آہستہ باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ جی، ملتان والے تو انتہائی پریشان ہیں، آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، کیسے گزارا کریں؟ اب یہی ہر بندہ سوال کرتا نظر آ رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، نعمان بھٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان، بتائے گا کیا شکوے شکایت ہیں عوام کے؟ روٹی کھائیں یا پھر بل بھریں، یہ سوچیں کم آمدن والے طبقہ کا معمول بن چکی ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں ہوشربا اضافہ نے تقریباً ہر گھر کے بجٹ کو متاثر کیا ہے۔ سودا سلف کے لیے نکلی خواتین تو قیمتیں دیکھ کر ہی پریشان ہیں۔ چینی مہنگی، دکانات وینے، گھیو مہنگا، ہر شے کو مہنگائی ہے۔ غریب آدمی کتھا ونی؟ میرے بچے دی مزوری کوئی نہیں، مزوری کرے دے درکارا مزورا نال کام کوئی نہیں، میرے بال دا نکے نکے بچے نے میرے کول آئے کھڑے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں 15,000 بیل بھرم، گھر دی چیزاں بیچ کے بھرم۔ آمدن سے زائد خرچے ہونے پر مرد حضرات کا پارا بھی ہائی ہے۔ کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں تو اشیاء مہنگی ہے ہی، لیکن یوٹیلٹی سٹورز بھی انہیں ریلیف دینے میں ناکام ہیں۔ مارکیٹ سے یوٹیلٹی سٹور کو تو سبسڈی تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ختم کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے آتے تھے ہم چینی، گھی، یہ دالیں وغیرہ، اور وہ مارکیٹ سے کم مہنگے دام یہ ملتی ہیں، اور آٹا ہے نہیں، گھی ملتا نہیں ہے، چینی آپ دے رہے ہیں تو 1 کلو کے ساتھ کہتے ہیں اور چیزیں لے کے آئے۔ بجلی کے بل ہوں یا پھر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں، ان سے ملنے والے مہنگائی کے جھٹکوں نے عام آدمی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیمرہ مین طارق چودھری کے ساتھ نعمان بھٹا، ملتان اب تک۔ میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص اپنا تولیہ، تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔